Vlog na to guys, ito pala yung kasamaan ko guys. Ang pangalan po niyan guys, Spider-Man. Spider-Man. Ayan guys, sa taas-taas yan guys. Mula yan doon guys, oh. Oh. Galing sa taas. Ayun pa yung isa ka Spider-Man guys. At sa kabilaan sila guys. Yan. Ang taas ito guys, 75.8. Ang taas yan guys. Kita mo yan guys kung paano ka kataas. Guys, nasimulan ako kapag dyan. Ha? Hoy guys. Maya guys, stop ko na guys ha, kay may isasamputin ako guys. Okay. Oh, nasambot ko na guys. Okay na guys. Tuloy na ang vlog. Laki ng crack guys, oh. Kita mo yun guys. Okay. Ayan guys, oh, nasambot ko guys. Laki ng crack guys. Oh. Yan ang lalim. Oh. Yan. Gano'ng kalalim yan guys.